Demikianlah tadi adalah merupakan persembahan kami yang pertama. Suka menjadi idola bagi penginderaan yang budiman. Kita malam ini jangan bergeser dari tempat semula. Kita menikmati acara kami yang kedua. Acara kami yang kedua telah menjadi kewajiban kami, merupakan acara Kibian Dunia Lama. Acara Dunia Lawak yang suka sekali disokong oleh tim pelawak kami, di antaranya Cak Puerto, Cak Wahab, pun tak ketinggalan bintang tamu kami. Siapa ke dia? Ning Kiki Santika. Saudara, janganlah Anda ketawa sebelum Anda terlena di hadapan saudara. Yuk kita malam ini tebak siapakah yang untuk tampil dari ke depan malam ini. Yuk kita simak siapa dia. Tangan di talan cengari ya deman mualfir ya mau semakan badan ja alfir Ria yara goreng kopi ngadem meja ndak no jajan itu lur Ojo percaya prawan saiki ratu blonjo gadekno kutangi nyaman daya salana tibi setampang karena beri bule karena pampatae beri angka dangdut cek namun malam ageleen sebab nangale manuk seku ongguken manuken manuk motor bileng amper
biasa nengi orkes pasti ketor pak ada gimeng sing ijunga. Aduh, alhamdulillah api tak mangkung karena beda penyakit corona. Alhamdulillah mulai beda penyakit corona bini kaula nengi compo andi keahlian kaula tak lakoni bini si alako pon tak rangko tegengan yu kadari tengi tanya akibi kula le bakna jual apaan le bola laris kapi mas ngabi kulkas 2 lemari telokan ada segala bersih. Aduh ajator ke TV tak nyaman sinar family banyak kanjan bet. Edi masih morop. Pojia mantar lanceng umur murah rezeki. Senyawer. Mantar masuk surga. Amin. Cetanyawer. Mantar masuk angin. Benian dia. Solkat mun dia. Apa bo tukang gendeng. Iya, minta situng nih gua. Ya nyawanya eka butuh marah eka mah wah ya dok minta beri dadi menusare jere rezeki mun esok koren tor sebagian iaman lagi bekal atambe ngerti ngerti jo Arya son sentem bohan son sistem nyaman Raja Wali punya coba hari hanya mi dari Papua benih bese coba dia edi nak beda pabrik bese 2000-an nasan cok 2000-an ya pelai cok nangis ya Alfi ngocak boron kau udah mas boron alhamdulillah banyak buat kau tak pada ni ke WC dari mana yang gendeng kau ya solkat banyak jangan kau coba soalnya beli WC lagi nangis Arab pebeen tamak bolan Alfi naik bolan jeragan bini kita nyawer been Arapa ya tak kira ben sering matan jope kabala kening itu masih genteng deh ya siapa genteng engkau orang genteng remun omong melak matan baria ya sering ngomong medem hari anak dari pabrikin betok anu janun matan ben cope nyari langker nyari masjid Siraja engkau kan nyatanya kau matan ben cope mau dia kok yang jak lah to cepet jarang kok gendeng iya hep menusare cek nilai kelaben body ben ropana anu ropa tak pati penting sepenting akhlakul karimah senajan bok coba makan compet ingat been mengingak been to mak ngucak mengi ben to bari ngasar ngikro apa mun orang tak tangko sengku mengiungku to padahal tapego bi mengi je kompo ya daerah
Ngomong-ngomong, kalau bos kita sukses di daerah Papua, Iya, dengan sepini kerjaannya di sana. selaki bodoninge Papua, Ah, sepini bodoninge Pagoli. pagerikin jadi. Beda di mana? Been monoro aka Papua nih. Alfi bos bini, Iya. nari acara gini ketoprak, disa acara gini kia. Masa toh? Wah, pemain nak orang nih. Toh? Apa? Mun konora anak keturpak je gara. Pak gikin jere. Apa toh? Ketoprak pokok-pok. Ya yang konora ketoprak pokok gini ya toh? Tolong jere. Ketoprak tok, tak usah pokok-pok. Lah iya jadi yang konora ketoprak tok ya toh? Pokok-pok kabeen ya. Iya. Ben tahu ka kancan pokok. Iya. Ya ngak ben. Maksud dah, Ya. been mun tandi lako maju bingkoi daftar lagi desa. Engkau nora aja ya toh? Tadi apa wene? Boh, nora kancan sugeng jere kok. Apa? Apa dah ya roh? Ketoprak. Lah iya mun canding Madura kan sung. Songging. Lah iya jadi ya. Ah. Sesuai dengan potongan dan bodinya. Ya. Coba acep desa. Miring. Enggak triplek ke penyandor. Siapa? Baan. Ben. Ngapa kok? Berobodotok. Ya burung lah burung. Ya enggak lah toh. Tak berobodotok bukan lembun. Di Sarehep butuh pemain bini. Boh. Mun pemain bini kok main toroakin suka songotan toh? Aduh kempang gun perak songot nih. Dah remah. Melek kapak setajem. Kapak. Iya. Pada remah kin. Sabek katine long. Hello. Pas kursong seret. Iya. Tade songot ta. Songot tado, sunggeng tak main. Tanda entah bisa ngicung. Mak tak bisa ngicu. Cak bibir le tado. Mun nyano ka kapak toh? Ya silet hep. Se kanan. Srit. Se kacer. Serut. Serut. Beres lah. Songot tado. Songot tade. PP kasar. PP kasar. Iya. Ngalak selepan. Main selepat toh? Maksudnya kok yang pelas. Boh, ada PP toh? Gampang. Setia orang ratin rehab. Iya. Apa can pengangkui. Bodoh modal. Beda modal. Si kanan. Mun beda modal lah. Coba ingat apa tetap teti ratin. Dah iya toh. Setia bahan mun daftar desa latihan dulu. Umpama bahan teti pemain bini. Pemain bini. Buka kelampin. Boh toh. Main buka kalian pi toh. Bada tanda bini ngangkui kelampin aja. Boh. Boh. Ada bahan kelampin deh. Yo benak kelampin sinden gelak siapa roh? Bini. Kambing sinden bini. Iya. Iya sering bari ya toh. Mana ada keluar ban kutu ngicung. Nih. Alhamdulillah. Nyaman kerek-kerek. Nyaman. Duit di masa nemu arporo panyak jajan kok. Akallah angi sop buro la moro prengarap. Anjak toh. Njok pada si solkat. Masih coklat. Iya. 5.000 tambah 5.000. Siapa Allah? Kena. Iya. Alhamdulillah. Dillah. Iya sop goreng nih. Apa tulis senario toh? Akuak. Iya seraja. Apa? Sekene. Apa? Barang siapa yang nyimpen uang temannya nanti matanya tambah compet. Aduh, tembang copet otak lagi. Ya. Ya pada selamat mendaya toh. Are ngosok Andre. Tanggo jaring lele maabu. Buka kelamin. Ngontro besi raja nih. Ya. Buka. Tuh, buka kalam. Masya Allah. Kakak ya. Mak kare tolang di kolek benang. Ada apa? Lebar buka. Botoh, mau kasih lebar toh? Di mana beda tanda bini acara anaan. Jonjo samperan. Aduh. Ada tanda bini acara anaan. Udah kan buka. Toh. Apa? Ada dari bengkang nada iya kok. Bayi buka lah maju. Bayambu kelu toh. Mainan bini sekali. Buka. Nah. Iya laku waktu anak persis.
awak tuan apa ada bi atim rolah. Atem. Iya. Hingga gak nengkok biasa. Iya. Hah? Mak nemu bisa cemirah. Ya. Dah kelangkeng. Ya. Ya. Ada lah. Alhamdulillah. Mangkan mun esok korek tina teka tok maltok. Sik penting sampai sobu bade. Rajo len banjir. Ya. Noro bi tetep asap luka. Ya. Hari ya buka nih. Buka. Memata kali selon rote to. Bade tanda bini ngaku soko. Ada kan? Hari aku sampai aku. Ayo. Iya lah to. Ayo lah. Mana beti buat. Oh burung. Ya lah to ya lah yang ko dah. Cek gendung hari ya. Oh, bantu. Ayo. Sare luar de lemari pada luar de lemari ya. Ya, setimon ada mentai sare. Saya temu aja Ya luar kan de makan lemari. itu sare to. Pak kasih luar. Ya, Dia kan. rangangku ya tampar ya. Sering banget pilot bulat lagi. Berber kado. Iya maju lah berber to. Yo. Ya Allah wantem, jabari man ki kabolong mi ko wantem. Terima nino ring bengker ya. Oh, sampai reyangku ya pokok-pokok. Berarti ada yang kuya ki kapok-kopok. Yang ku ya ban kan korbin pokok-pokok. Ayo. Kira kena pokok tahu kan? Ya. Ya ngak ban. Oh burung. Ya enjak lah tonjak to, ya lah to. Orang ngaku sampai. Ya. Are beda caran. Dak ada mah. Ada teknis dan teorinya. Oh samperan. Tekuk patuna Ya. pas sabak ke tengah dulu. Oh iya. Tengah dinak Oh budi. iya. Ah. Ah. Mari deh ya. Ya. Leng. Tak lama mari. Asa. Lo jalan ini. Ya kau baca tengah. Dia mak santak mun beda WC. Jangan buat masuk kau putuk dah ya toh. Ya, ayo pasang boleh. Dalam aja lah. Sering buat mak badannya sampai tak daripada iya toh. Ya. Ah. Siapa budi. Ya. Tanah ke atas. Ya. Leng. Oh, kurang sikset. Wah, yang kok. Hap. Bakso 2. Bah teloan sa situ banyak pito. Ayo, Guy. Masya Allah. Maratin mende iya kan? Tenang kau tembak di ano toh, di tanda gelak roh. Boh. Oh, siapa nyaman? Uut. Iya. Ratinan baen sekone. Benyan. Uut. Bah coba berarti toh. Maksud Rohab, kamu itu punya karakter sendiri. Oh, iya, Yang iya. sayang obun pandek gelu. Dari Maria toh. Gampang, zaman kan sudah modern. Ya. Apa bisa dipalsukan? Oh iya. Ah. Ya. Jadi duduk. Iya. Banyak mi budun koceng ban. Burung koceng colot. Apa ya? Ini yang dinamakan wig rambut palsu. Oh iya. Ya. Sering bantah bola toh. Guy. Kabola kan mulai gelak kan nyaman. Ya. Bah toh. Apa? Patut berada lobar lah ya. Lo bergigin jadi. Mak peteng dia toh. Mata peteng aja reng jere balik. Hari ya toh peteng toh. Ah. Duduk, tok. Bodoh kabon toh. Aku ya. Bodoh kabon mereka mata toh. Ya jambatan kita buta kok. No, jangan kok berai pakai kada iya. Masalah. Aden uut mare kening tipes. Ada apa toh? Dia tak kabutak. Ada marasa. Balik. Ada obuk. Bang. Apa toh? Oh ya si Sarik kok ya.
ini yang dinamakan buah susu. Lah. Buah dadah. Angkuy. Orang bini ciri-ciri ngajariakeun eko cae bini. Polan lambek ngakan buah huldi pas cekak nang dedeuna. Oh, sering bantah bolo. Ada titik yang kuyo ya. Angkuy. Iya. Tapi mun ngangkuy ngajari ya heup temu laki bini mun kada jerian lah. Dalam mana toh? Mae ngak robot kop. Dalam mana toh? Arya benih narya. Ini mata dina. Mak cek gendeng ah. Iya lah mayu Saya toh. tekuk ban benare ro. Neko mari ya. Saya. Oh iya iya. Kena laki Alfi nyambi budun daya. Mak budun ya toh. Hari aya ada benih budi. Dalam Jadi mah beda buah dada kenenya maki buah dada beda ada benih buah tengah. Pokok tuh. Jangan mendatangkan perak kare melik toh. Sret. Ya. Benda ya kan ya teman. Apa lo kalau bingung ban? Iya cari kok beneran. Alfi. Warto rusuh. Kenapa? Mereka boleh cocon soso pada poron pecet-pecet. Sakit ya lah toh. Sip nih. Solet ngalak kambun. Arden. Sosot ngelelit tebak kata abun. Kening kebay sapu ya. Nyaman mau ngalak untuk. Ano pare tahu sakit jeding ya toh. Mon potongan ngarian yang seneng nafari. Hah? Oleh dibilang letu kan ngalak koleng ngari ya pari. Kolen gendeng. Ngalaki kolen sosok. Iya. Tong setong ale mali tertahu sakit jeding ngalak untuk. Tokop ser. Mau ditanya Aki. Dalam mah. Sera kak ruai. Alfi nyambi budun daya. Engkau ingat daya ya toh. Kita bedok ini. Oh, betul itu. Engkau kan ngucap. Iya. Ayuning wanita saka penganggu. Orang dia pacan bedok nih. Mone bedoi asal bedokan artis selarang. Iya. Engak Mbak Kiki. Iya. Jok tanya Aki bedok nih. Belum pacan. 500.000 paling muda. Detik. Parfumnya. Jadi bedan Marsuki. Marsuki gigi njre. Siapa toh? Mbak Kui. Oh, quick ya. Iya. Quick. Mbak Bedokan Kiki itu 500.000 itu bedokan lain parfum. Parfumnya yang dari Paris. Kiki. Pak Juta. Aku berapa toh? Pak Juta. Oh iya lah toh. Tahu? Iya lah tahu. Jok Pak Juta. Iya tahu lah. Kargen Benih. ka parfum mah. Benih. Apa? Dolon boceng. Ma oleh tak kalah ka Kiki. Iya. Bedokan Mama Pam. Oh iya. Ini asli bedak dari luar negeri. Kok? Bedan artis yang ngajari ya? Bayo. Are mun saya tak tahu kan sangkundin bayi. Bayo orang saya tak tahu sangku di bedok bayi. Iya. Padahal Kundin koji. baen kita tahu mun iyang kui ngapa. Mun kau itu tentang negeri ya toh? Oh iya. Oh iya. Ya dana. Rembuk. Mun ada toh. Hah? Ingin cuma kaki kiki ya. Wah, kodus nih depan cekik nginjem mah. Garang Abang deh. Garang mah. Mun tak ada benda, mun tak nyambi rembuk. Ya. Kan beda cak-ocakan. Garam mah. Umpama tak ada rembuk, Ya. beda si lain. Dari mana? Tidak ada rotan, akar pun bisa digunakan. Ya. Penting ngabain perak beda. Medem. Ya. Penting kan kun perak obe deh ya. Hes. Apa? Apa kion? Toh. Apa? Are menurut saya tak tahu kan jangkusan. Bah, iya cetak tahu sangku sandal. Iya. Padahal jadi selup. Toh, cerupen toh. Hah? Cerupen ya cerup pakai toh. Apa aja nyerok? Yang penting kan hasil lah nih. Iya. Nah, Mbak Andria langsung panorok drama. Iya.
Beun teu orang bini nyaman Sri Tanjung. Ben. Engko si Tepokso. Oh, ya ben yakin. Iya. Ya, Harapan. ben baksara ben. Apa? Mun reng bini, to dek reng bini. Harapan. Bila benar ben perak rakora to. Aja kun perak rakora enteng. Mun malam Harapan. ekorae. Tolong. Kore sepluken to. Mbak Andria dadi Sri Tanjung Iya. engko si Tepokso. Oh iya. Ah, mbok ene kuda kelaban Adi Silokromo. Iya. Pas Evitna sangkuni mbak Andria kebala sir-siran akuda si Tepokso. Oh iya. Mone yolong kok. Jadi Mas Sri Tanjung noningki Kang Mas. Coba. Noningki Kang Mas. Noningki kacang emas. Kacang Mas colok njere. Siapa to? Coba suaran kene. Noningki. Cek, orang kene. Noningki. Noningki Kang Mas. Noningki. Dari mana to? Noningki Kang Mas. Noningki Kang Mas. Terus Pada ngintip. kenapa Kang Mas dibongso? Dibongso kene. Siapa dah to? Si Tepokso. Bebene mati bongso. Dibongso colok njere. Dimakan kento. Ngijung pas tau ngijung. Dari mana to? Kakang Mas. Pengerjat to. Kakang emas. Orang. Korang pentarna korang. Kakang mentah. Kan men. Mak kakang mental. Kan bandara mah to. Kakang Mas. Bob nih anu kok Bambang Sutrisno bela. Bambang Sutris. Bahan Sri Tanjung kok Bambang Sutrisno. Oh iya. Yuk, Kakang Mas Bambang Sutrisno si genteng. Genteng nih kau jak matan job be. Oh, burung. Jatuh. Ayo. Kakang emas. ada sepuh ya. Dalam mata. Kakang emas Bambang Sutrisno si genteng. Ayo. Kakang emas Bambang Sutrisno si ganteng Mak buru pokok. Mana kapan? Karena kok sanjung Gumbira seneng. Oh iya. Kakang emas Bambang Sutrisno si ganteng Aduh, mak nyaman ban suaran sep, mak tak ngerenit. Mak nyaman suara nih sorong ngenet to. Kan nyaman, berbulu gitu loh. Ayo. Kakang Mas, panjenengan Rabu. Sebelumnya Rabu mata parengoning panjenengan se Rabu. Saya saking panjenengan kento parengoning kane congok Bu Rabu Kang Mas. Colok njere. Apaan sih congok Bu Rabu? Anu mun buat nak mun bos ada iya to. Ban mata abol se Sede tengah. Saya saking abol se Sede tengah. Kane tengah. congok teng tengah. Nah, dadi mun apa sah? Mata aparengoning se Rabu. Saking abol. Congok abu Rabu enna. Ya Mas Sri Tanjung. Mon orang laki dateng le tantona orang bini kudu nyongkem kasih laki. Are nanti aki jak yen mbok ndak bekte dek kasih laki ya Mas. Di sekoran kento Kakang Mas. Mana pisan kula kento saleh. Saleh iki. Mana biten kula salah Kang Mas. Mana pisan kula kento salah Kakang Mas. Nyong nama Nyongkem malek dek kasih laki. Itu sekoran Kang Mas. Sebab lek dadi orang bini relek kudu ngabdi dek ka orang laki muntro masuk swarga. Iki masalah mbok celok Kang Mas. Apaan sih celok? Iki mun tengah to. Lek Sri Tanjung. Niki Abid lek sing kok lebih ben lerejo Bu Kang Mas. keng kok biben kita berin keturunan lek. Iki nyon pasaper kento Kang Mas. Onteng kanten kula cek kapurun. Iya, mata kiri garuda iya, lamur-mur ya. Sri Tanjung Yai Mas Seratin. Niki Kakang Mas. Ator aocan siapa Sri Tanjung lek? Panjenengan. Bah. Panjenengan Kang Mas. Ator aocan ring genteng Bambang Sutrisno. Lek Sri Tanjung. Kento Kang Mas. Bada konata Kang Mas.
Iya, mak lang alain bitro lagi. Anu sering kaburu api tak temu. Sri Tanjung, Engki, ongku nalek bingko lekir pikir mulai beri mula lek. engki Kang Mas. Kengkok lek. Sing ngucak kaben lo dadi lek Sri Tanjung. Kenapa Kang Mas menapi panjenengan kaento ngakungi kaparon katen kula. Sri Tanjung, Dalem, ya dalam kene. Dalem Kang Mas. engki dalem Kang Mas. Demi lek kelangsungan keturunan kok lek engkok recek teronaan di toron. Kelaban-ban berapa tahun lek engkok kilo andi toron. Lekoran tahun kaento Kang Mas. Bermale ompamangku abini boleh Sri Duh Tanjung. Kang Mas, Heeh. mak tekon panjenengan. Tega Engki mak tega panjenengan Kang Mas. Sri Tanjung. Engki, Demi engkok kelaban baan lek. Karena baan tak bisa ngasih laki anak. Siapa tahu lek mun ku abini boleh andi anak Sri Tanjung. kenapa sabun cara lain Kang Mas? Entar kabudiban. Budiban ki apa? Aku sing ngetik wae. Bu bidang. Ini nge Probolinggo. Mm-mm. Bergelindung diban Mas. Oh iya. Lek Ento. segala macam cara bingkok lek coba lek ternyata engkok bibeen tak bisa ngasih laki keturunan lek. Engki maaf kaento Kakang Mas. Engkok setiap bini boleh lek Sri Tanjung. Ampun Kakang Mas. Lek Ampun. bagi ya lek ya. Sri Tanjung. Kakang Mas, cekoran kaento Kakang Mas. Bak namun neng ngucak lek atoro atang colok. Engki Kang Mas. Sapang kolek. Wato. Ani ya to. Laki kaule Kang Mas. Oh, Sapang kolek. laki kau le Kakang Mas. Atoro colok sapa ben? Wow, toh. Atau apa jenengan kaento Kang Mas? Mun atoro angkok lek bagi yang kok abini boleh lek. Duh Kang Mas. Masa engki panjenengan kaento tego dan kula pas emadu. Pagara mana si bagan kula Kang Mas. Lek Kaento. kok kan lang ngucak lek. Demi kelangsungan Odin kok kelaban mbak lek mun tandi keturunan nispa rasana lek. Jiwa kaento Kakang. Lah iya bagi ya lek ya. Ampun Kakang. Tak bagi lek. Akhirnya tak kira masuk surga menoring bini ngajari jo. Masihlah tak masuk surga. Masihlah terus detiaring bini saleho aja. Orang bini si atoro dek cacan orang laki surga keneng nah. Apa boleh madu ikhlas atenpo apa jungan emas lagu nih. Iya. Kajungan emas. Maraban lagi Tanjungnya. Benda apa? Kok anu Bambang? Bobon mun tak kereng kok tak bisa takut jo. Keren kok. Iyalah yo. Bah, mak bodoh sini Tanjung asungguan to. Udah lama. Aku dung to. Jangan lah. Aku dung. Burung lah. Iya to. Oh, sampai lah to. Hah, Sampai lah. mana sampai kok? Yo. Sri Tanjung. Napa Kang Mas? Mundek lakon kapur Sri Tanjung. Anapa Kang Mas? Mak paka. Tak kuat Kang Mas. Engki. Mas sampian saya kuat aku le sendi jeung aja Kang Mas. Tina pun jaga aja Kang Mas. Angkep nih kareksona. Benereksona. Napa Kang Mas? Puas palo. Kakang emak. Bahan bukan do. Ah, mak nyerut jod. Sri Tanjung. Sri Tanjung. Sri Tanjung. Mari maton gelek jaga Sri Tanjung. Yo. Alek bini Sri Tanjung matan secompot. Apa? Engkau datang lah. Kok bahaya mari cician nolak gelok. Mak bodoh Sri Tanjung aja cian nolak tu. Ojo dobel ya lakon. Alek Mas Sri Tanjung. Engki kapang Mas? Ada apa? Mak kapang tu. Apa? Kakang. Engki jangan jalan sampian gini Kakang Mas. Bamak ngucak colok tu. Ngojo apa ngucak kopeng di? Cari saya omong ria. Iya ya. Iya. Alek Sri Tanjung. Sekarang kok ambu kok. Ya njek lah tu. Kena dek. Kakang emak.
Bojone engko selake to. Oh, tole ya. Tole yo. Kudu neng kok. Iya. Alek Mas Sri Tanjung. Jong. Dama Banjong. Tuh, jeruk penjagan sering matan lah tau acong pete magi jeruk pen ya. Kira mata nemu bener neng kelero. Oh, mak bilang kok saya males to. Iya iya yo. Alek Mas Sri Tanjung. Engki Kang Mas. Dak nak lek. Duh Kang Mas. Iya. Salah lo peta abdi dalem Kang Mas. Nyon sepora mung kudak panjenengan Kang Mas. Iya. Krem aki songkem pangabote abdina Kang Mas. Ah, iya lek cepet. Abdina Kang Mas. Dan pula siapa? Iya lek. Engki Kang Mas. Iya. Anapa Kang Mas? Aja mana kok jiawan ya. Cari mata kare pada iya toh. Engkau kan nyongkem. Engkau bila laba dari nekuk dak iya dah toh. Kenapa? Nak ingat padan selada remah dak iya toh. Sri Tanjung. Kang Mas. Kurang 4 tahun kok biban apolong lek. Langkong 12 tahun Kang Mas. Engkau biban di anak apa je? Punten ngenanging esok na sabar panjenengan Kang Mas. Lek orang laki abini ada montan di turun. Engki Kang ada Mas. kecewa. Engki. Apa Jung? Bau iya Kang Mas. Iya jaga. Dah iya lek. Menghindari kecelakaan. Kamu ada mau ndak iya toh. Nang gelak dah iya wak. Hah? Pak gelak aduh. Dok. Ontong nganggo helm toh. Dadi tak kegarota aja ya. Kegarota. Iya. Tidak pengaman. Sri Tanjung. Engki Kang Mas tuh mak temu telpok panjenengan Kang Mas. Beni telpok lek. Apa Kang Mas? Are mun orang bini soleha, Mun nering laki. salir. Apa gelak Yo, Kang Mas Bambang Sutrisno si genteng Kang Mas. angkok lek, bode sewa cakin kaban. Engki. Kanan kok biban ada tandi turun. Leres Kang Mas. Sing kok mun bisa lek, yare setia engkok minta eti kaban, engkok abinia. Kang Mas. Iya. Pon epeker kalaban panjenengan. Efek ker biko lek. Pon eki kiki sareng panjenengan. Mare kiki lek. Ongguan. Iya. Kang Mas. Beda cak-ocaan Kang Mas. Dalam mare. Nyari kaju ke alas lauk Kang Mas. Terus Tak nemu dada jete Kang Mas. iya. Orang amadu panas ka perok Kang Mas. Terus Tak nemu sabar ate. bibani bakia panja. Bakia panja. Bodoh matanya. Mikir ki Kang Mas, mikir kaula. Berarti engkok nang. Engki. Ada tek ya. Engki Kang Mas. Kan bila dah ban mikir lek. Mak mikir nang yelong toh. Di mah. Ya di mana? Di nak kebuah lah hep renotang hep. Hah? Renotang nak kebuah. Mata ben anu ka mekar bentok. Ada biasa, saya bini nyanyi mun ben maben aku. Hah? Orang jauh tak anda bini ring bergelidung. Apa? Wala nek bini mekar kapi gua. Siap. Yo, Tahu ben. mekar kapi. Dah, Jaman ada repuro apel kempel atau? dah remah. Dama aja mekar gua atau? Tahu cek saya bini ngalah lagi ya. Siapa? Tang bini kan? Iya. Bemuntai kalah toh. Kang Mas Bambang Sutrisno. Baki manja. Kirana tak kasta panjenengan Kang Manja Mas. lek. Ada ladet di pemikiran atau bepelan sengkok engkau ambisan di anak mun. Ongguan Kang Mas. Iya. Abini ongku Kang Iya. Mas. Baki manja. Engki pun Kang Mas. Mai baki. Kau loring bini sesoleha Kang Mas. Tero apa jung nam Mas. Ketibaan maki. Engki Kang Mas. Ikan nang kabine. Engki. Tolong tak nekol kolek. Mangkan. Sangku ni gempang orang keluarga. Kok itu kolek. Ding abang TV. Apa? Tanda. Siapa sih tanda? Wah ini tokolah tanda. Jere pasang lagi ke sana dia. Lampin pasang.
Subhanallah. Sungguh besar ciptaanmu ya Allah. Iya raja. Seorang wanita yang cantik. Mari lah tilik binian kok kelak kun. Aduh lek, Bangun cale boleh. cek saking ngalek beenrek ajelen kelaban engkau pas adeng gandeng lek. Anu buat nading kanding abing kok. Ajom tau kalau kayak bini entok. Duh lek mun ngabesaki bibir. Duh, cipok mau deki. Raya lah. Oh, cipok mau deki. Raya abi-abi. Ini mau buat tori kan. Duh lek. Kacang mas. Dadah. Edi mabek naromana lek. Udah diredung kok. Aduh siapa tikanya mana Sirati. Wah, tok. Saya kok mari ya saya kau caratin bentuk. Di bekal panjang ben lek. Bacanan ban mental engkau tadi bekal bana bekal ngangkok. Mun ben lu andi bekal lek engko ya lek engko. Anu bekalan pada laki yo. Cipok mau deki. Iya dah. Duh, cipok mau deki. Ai mak nget bentuk. Engkau men bekal kaban ete bengkok nokon. Duh lek mak beben nalos ye. Sharing bedak iki wan gelak to. Cipok mau deki. Iya lah. Cipok mau deki. Iya. An mungkin an kel makli kok mulia to. Siapa mulia? Mulia dia. Makin tak ngocak ngok mulia. Anu mulia kok. Ma tompo abi ben. Jangan enggak tompo na bedi. Tapi wan mangu cade dulu to. Ai, mungkin maksud. Jangan to. Mulai kok aja. Mulai jong. Maria. Benih cerita jong to. Siapa? Sari Marimas. Dina benyana kana pondukeun. Cek ngur melongur, cek cer ngajeri remaja. Ya Allah toh. Apa? Lah bukan ada ceken to. Mak labu cek jelen nonal firek genteng. Dodon boro to. Kemah. Ya toh. Boy terima nih rosokan potong re ya. Apa ya? Itu yang dinamakan Muhammad Cucu. Bambian nyambi Muhammad le. Kode etik seorang wanita, buah dada. Tuh, mau ngabesaki ruahep. Ya. Enggak Sri Devi. Mun kok. Tengah besaki beenhep. Ingat. Serigala. Mau tidak mau, Ya. jangan sampai kehilangan kesempatan yang baik. Ya. Kenalan, tapi caran sopan. Darema. Bu, panukuk mik gue ya? Iya. Mau oleh suara nih keding. Iya. Dia bahagia. Iya. Lu. Tes kada to. Tes kada. Cek. Mates kagak dia banto. Mik kagak kok mate. Pakai mate dah dari mana? Tes. Mana? Ban make bodoh to. Emi kriya to. Apa? Tahu saya tes. Kene jong ngok temu di odina. Kene jong ale. Mak tak gerniting apaan sih congo ah? Ya mik kada. Nah. Jala tahu mik di. Ini golek. Tata. Masalah. Jadi ya sebobo tak bisa omong bui. Paling mesem gun. Derem. Orang atas. Iya. Nikolek. Dur. Itu namanya puji dur kok ya. Sering ban makidaya. Orang mau tanam bener. Ya. Orang bini lihat kau raja malon. Raja tau dusa. Kening maki meking tak ngeta. Oh, kening cak nek jebeh. Singitan. Nyingit. Iya. Lek ngadep lek. Nikah. Mun yonjan ngajere ngalto nih. Hah? Ngalto makin nabi laolan. Ini nama nginep toh. Dek, ini Miknya. Kalau boleh tahu, adek ini namanya siapa? Oh iya. Toh. Kenapa? Al tidak malah toh. Bener wah. Jantung. Atrak kijing toh.
Untuk kereta lagi apa jeding? Kira jan. Apa nih? Engkau tanya nyaman. Siapa namanya, Mbak? Lah iya jadi ya. Apa? Mayo atur ka jeding. Jan kira mau tayat atur ka jeding kekere pangkung re bilu toh. Arya bener orang ngaratin. Iya. Cuman cilen apa ande? Dadi ngocaiin lo tak tepak Wah. Oh, dadi Arya Cilen mande. Sulida. Iya sudah. Lihat lidahnya, Dek. Lihat lidahnya, Dek. Nah, iya. Botok. Kenapa? Ari benih pandok benih toh. Apa? Acangka. Dari mana bodoh dolar sapo yo? Oh. Deiin rumahnya di mana? Oh iya toh. Apa? Selain ya oh. Apa? Lah iya toh sering naik. Namanya Iin. Iya. Rumahnya Au. Lah iya. Apa? Selain ya oh. Ya mau tahu apa nyaman. Coba siapa? Ila. Ila tak nyaman. Boya apa boleh. Coba siapa? Awi. Ngawur. Enggak, Dek. Sungguhnya namanya siapa? Mila, Mas. Masya Allah. Siapa toh? Sudi. Boh. Salah kayaknya Mas Sudi. Boh, siapa namanya, Dek? Mila, Mas. Mila. Engkau tak pateng ngeding mun tagel tua. Dari mana Janban? Namanya siapa, Dek? Mila kok. Ternyata namanya pendek. Cuman mantap. Terdiri dari 4 huruf. Dari mana? M-I-L-A. Mila. Kan andinya mah tahu saja ngelanceng biar cepat diingat. Boh, kenalan dia. Kalau adik namanya Mila, kenalkan nama saya Akas. Pandok nih ban. Pandok. Anu dek, njin buat kau pandok. Njin bu lebek lanceng. Apaan? Ban kan pandok. Iya cari nyaman kok Akas. Lah iya, kan pandok. Orang nih keluar bibit bumbit nih. Oh, yo. Tuh boleh pun. Ada saatnya lu mulai ibu toh. Iya. Bek, saya jemil aja bela. Jaga langkong, Pak. Engki. Engki bon. Engki pon. Yang tabu ndaje. Jaga dia main ini bahan. Mbian nikah mau lingak nikah. Sama apa long ini mah? Ada 20-an sanyar toh. Iya. Keng perak telok anul lah toh. Bahasa situng kebedangin. Iya. Ada situng nangkung. Iya. Niko lek belanjan dari bula. Ba engkau kan ngurun toh. Iyalah boleh nyaman boleh. Siapa namanya, Dek? Mila, Mas. Kenalkan nama saya Laju. War. Apa laju re? Malam atau sinaran buntoramo. Ndak sungguhnya siapa namanya, Dek? Kiki, Mas. Ya Allah toh. Siapa? Areng bini saya mahanapi. Di ngaki, emang kan ngidi ngaki ngakok. Siapa lek nyaman lek? Kiki, Mas. Iya ngidi ngaki dia. Demak aman. Mingguan mak nyaman kok belum. Oh, jadi kok sopan. Siapa lek nyaman lek? Kiki, Mas. Mantap. Mbak entah kenal ya, Rit? Dek. Kakok wela. Tapi aku ingin cepat. Katanya benerina namanya. Kalau boleh tahu. Tahu gigin je. Siapa toh? Kalau boleh tahu. Kalau boleh tahu namanya siapa? Kalau boleh tahu aku tahu nama. Buan suaranya aman. Aduh merdu sekali. Jadi kau jadi apa? Arapa? Allah. Notis ya. Arapa? Allah. Arapa? Nyaman. Udah aku. Kok nirona ya kok? Dek Kiki, kalau ndak salah Dek Kiki ini seorang artis bintang dari Sinar. Family, betul? Iya. Yang tadi nyanyi
Gimana dong kalau sekiranya Dah. Nah, Dah. Dah. apa? Keke labak ni tak boleh ya. Anut boleh ya tak dan tak dia. Le. Mbok naraju. Dari mana? Dari Sing mana? ala anak. Ya ya ya. Dari mana? Lek Kiki Seratin. Marsuki. Bah. Lek Kiki Seratin. Lek Kiki Seratin. Saungkuna lek Saong kuna lek. engkok ria Engkau ria lek. mengi. Mak mengi toh. Bapak. Mak jaga bulu je mengi toh. Lek Kiki Seratin. Lek Kiki Seratin. Mun ban lek teti bintang. Cuma jadi kinda toh. Cita-cita harus setinggi langit seperti bapak tuan rumah. Walaupun jauh, bo dikejar ternyata sukses. Alhamdulillah. Di Papua. Wah, lek Papua. Boh. Lek Kiki Seratin. Lek Kiki Seratin. Mun ban teti bintang lek. Mun banda di bintang lek. Wahab butuna. Letuk cetotan toh. Mak geletu. Mak butuh. Apa? Bulan. Lek Kiki Seratin. Lek Kiki Seratin. Mun ban teti bintang lek. Mun banda di bintang lek. Ya wahab bulan nah. Ya wah bulan na. Mun ban lek teti kempeng. Mun balik dari kempeng. Wahab kombeng ah. Ya wah kembenga. Mun ban lek nyambi lima ibuan. Enggak, belak kaki Kiki melolo, mari kok dia. Aja. Alhamdulillah. Oh, iya dah. Ayo Bu. Ayo terus lagi. Lek Kiki Seratin. Lek Kiki Seratin. Mun ban lek teti kempeng. Mun balik dari kempeng. Wahab kombeng ah. Ya wah kembenga. Keng mun ban lek teti jedeng. Kayak mun balik dari jedeng. Wahab pecaren ah. Tak burung lasing lek. Lasing. Mak jedeng mak pacaren toh. Tuli. Ongkuna lek. Engkok terong ngiding agi suara nabek nawa. Ah, kalek. Iya. Angkun kok. Lek, mbak endi bekal panje. Tekuk pas tekuk. Ya takut akas apa? Tekuk pas. Tekuk romet botol eta. Ada ya. Mun beli. Wong mun boken lek, mun boken lek tak nduk kangkok. Romet iya. Da iya roreng beli sek. Tak burung peltang lek. Pompong bi-bi-en kesempatan. Nangis. Mbak Andre apa asang kuna mas? Terus. Wah bener. Jujur. Tero. Bener. Ada aja kebaan. Duh, ya tak tahu tuh dus ya. Apa? Engkau terus tak tanduk tak tahu tuh dus. Anda tak totodus. Engkau terus nak tanduk tak tahu tuh dus. Saya tak tahu di siapa. Adia, Benih be. bang kau tahu dus tak? Bahasa Inggris saya tak tahu. Oh iya lah. Reng lake lek. Areng laki lek. Apa? Akhirnya ngak. Oh, mun tanda kangkok lek familia donacem. Bukan gini kan lu toh. Be, arwah lagi gila nyaman. Hah? Gila. Emang mau dia gila toh. Lah apa mau dia kamu kau itu? Ancam. Mun tanda. Mun tanda lek. Mun tanda kan kau lek. Itu kona kia. Itu kau nagian. Wah, bodoh. Angko bikon dukon nak kota kira ndek. Duh tanda lek, tanda. Kawahap tanda. Ya tanda. Dira, siapa sih nyuruh tanda ban? Siapa? Yang kok. Jam kok tujuan. Jarang toh. Baen mun tanda kangkok lek kebele kapan ya? Sing ngak tikus. Muncak toh. Iya. Tek kok ada. Lek, mun buat tanda kangkok. Malang gerak kok. Apa? Mun buat tanda kangkok lek. Kebele kebapan sing ngak tikus lek. Aku. Kocek lek. Ada. Dira, baen mah pengarah dari ada.
Apa? Sinar pabili mun ketanggaan lawak dia polio. Apa? Merekok kok buru. Dorong. Amonnya toh. Dorong. Kelutup iko toh. Ih ketanda Ih, pokoknya. dah iya mun budun Papua. Enggak berangus. Lek, Engkau tanda ke banja mas, beraja sama sangko ke bala ke bapak di kok baik. kabola kapan bon Oh sini? iya, tengah ya. Yo. Balengku bapak. Kabola. Yo. Bala kapane. Sing abelongku kapan ya? Darah mereka. Aduh, kan bohong sing ngocak. Engko tak rono ngocak aja. Apa? Mun kabola darah mereka. Mun ka boleh tonton beli sik lareng tua ka anak dong. Anak piring tua. Heeh. Anak mun sampai asar karing tua, tak tega ring tua. Tak tega malah arek. Pedeng sih jak ngocakin. Ah. Ya jangan. Mak oleh selamat. Iya. Buru yuk. Ayo. 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 Aduh, andi lake kita ngiding laben. Andi anak lako ajalan. Tujuh asapun nana apa bantu ibu ko. Kita kena sok mana aja keluar. Mati tak tebu ya. Babu jahil dia. Anak kora, anak larajo. Mak melak tak pandai melak. Mun tak kena sok mana me jalan. Anakku. Lima belanja. Mari. Mare lah. Apa nak sini tak mare? Monetoron. Aceremi dah iya mau lobang dua pacen. Ada apa? Monetoron ring laki dengan ngalaban nama lolo. Coba ngaleleng lakona. Kenangan nang ibu nasodo. Sangku tak ada ngabala ya? Engkau le makin ngaleleng cari belanja ngabaan. Ini mah belancana. Cari bejaan baan. Engkau tak gergoros ngari ya raga rabaan. Baan yang coba mulai saka bimbing kau. Apa? Coba nanda bilan. Kau tanda je. Tengok lo nak apa dia pun kau tak tuli baju laki. Engkau yang dekat coba. Bilan mu sayang saya kan kau. Oh, mata tu sentak. Astagfirullahaladzim mas. Iya, mata salah kau coba. Lu jalan berlaki ro. Tengok kau kikor. Le, makin kero ngari ya coba bilan miser. Ben mu tak sayang kan kau. Maburun setia ben siato karena merolong. Marah apa pikir? Abuk sederem mak. Hah? Iya kok. Engkau dah tanda bini kalawing oleh bidan ya. Engkau bidan adalah abinya Sulastri kok nyaman sana kok. Udah beredeng ban mana bini sulat. Tuan siapa copelak? Buktena. Aku ada di Alfi nyaman. Engkau biban na foto karena menoloh. Ih. Dah iya pacen. Mangkan aja lah kau bedak meloloh. Pikir apa sisi keluarga na. Anda iya. Jalan alako si oleh pese. Iya baiklah. Baan are minta ada remas saya nyaman bingko. Pesa lah mana? Oh. Kok nyari yang memang nemu mas sama dia. Mari pikir ban mau cabesa. Mari nak. Berapa kali pikir biba. Anak mau temu anak lah. Mikir aja sekalian le. Pikir boleh. Mari mikir sekalian. Biban epa alus. Bener apa enjak baan minta pesakan deh iya keluarga. Sarana. Ada laki lain kok. Engkau bibaan bilan le ya. Saan luna sekut atau kar. Banyak oleh nah. Bila setiap kau sekut atau kar. Dalam rumah tangga. Rezeki seret. Seret setiap. Seretan bisa seret. Sabar maleleng kan. Berbingin atau kui. Boleh sodok saya tak kui. Hiburan lah hiburan. Ada yang ada maban. Dalam kondisi
tak boleh hiburan sekali. Cik korang apa ben? Bedak ben minggu, 1.500. Ala nak kau TV ruah. Ha, jala bola. Mati nak terus jala laki nak. Orang bini pelako, cak abini kucing wah. Apa? Orang ni kabel bini kucing ni. Wan bini nak tay belanja tayang kuyi. Pesa aku ban. Ya, pesa. Bitong dunia na lu. Saya marah. Korse di Bangkok dia. Iya. Sabar Andin siapa? Ha? Andin baan siapa? Iya. Kuburan. Jadi baan. Ha? Ngalah nyaman TV. Engkau ibadah duit kuburan ni ban. Di mata tak dengan pendem ban. Ya bener ki, ya ban. Maknya manong ko dah iya kau menabi ni pentar dulu. Koceng. Baan. Mana ibadah du ngabi koceng. Tobik. Baan, Kala kala. nabi tobik kon bening aku ya. Mana ada je puja nak bentak kena akan je. Ada dia iya le iya. Baan ngaca pesa mole killa ada lemas teh. Teh eke ngairi wajah tabilan engkau biban selalu harmonis. Apapun yang setia engkau nanti anak raja. Demanan sedia. Mangka nambaan raja lebih contoh. Apa-apa dalam jareta pola madopi tahun ke boleh mana nak kan di satu. Saya. Belanjaan nak kelopai. Kalau TV. Ada apa dan benda? Kurung kok bener ngarayu kan ngecelon. Iya. Iya Pak rayu kang koe wah. Aku cita padamu deh gua kang ko. Benda remah. Encang kok tandeng kok tak sulake. Dek kan kita lagi ya. Iya. Nah, terus dak remah jangan. Iya mar Pak kentaren Pak. Boh. Ngapa apa orang ngajian nak? Bodoh disabo orang raja Pak bengal bol. Masa apa dia raja? Raja dia. Mata bengal lah jaga matuan bengal. Kau orang tak bengal lah. Mar Pak. Mar bengal. Raja. Iya. Songotan. Iya. Hah? Pada raja di bapak nak. Buat rajaan ni. Hah? Rajaan. Sok bengal lah bapak nak. Buat kutu bengal Pak. Apa je orang benar ya ecok-kocok orang. Iya. Engkau sebagai orang tua. Ia wajib kau orang kutu yang aban tekang sama raja no. Ya iya Mama. Besar orang bini rongkok mak ate tak nyaman kaca. Mak nyamanan natin ko aja. Dagat. Pak. Karuanan sampai. Waduh, ada apa?
Satu kesempatan. Terima kasih. Ya.
dokter. Tak tahu mau apa dia buat. Mana awak dia buat? Tak tahu ki. Ikut cekok kok tok. Foto. Arya doyo, siapa dobaan doyo? Aku Amira. Arya sesoko pira doyo. Iya, aku Amira. Iya, aku Amira. Iya. Tunggu Amira. Ada letok pak. Bagi tak gara-gara songko dua arah apa? Mangkok milu. Saluna tan kula seporan ada panjenengan. Iya. Karena tan kula selaku anak muda langka ada panjenengan. Ngocain panjenengan seporan sebanyak. Cuman panjenengan sebagai kepala keluarga pak. Cuken kelero. Bodoh kelero. Engki panjenengan andi anak ratin. Tapi elantor ke TV. Mangken nikah pak jaman pun jaman taruh karuan. Pangas tete TV mundi anak kore jaga. Ma oleh tak terjun ke pergaulan bebas. Kan namun orang bini pak nikah agak jar bidi-bian. Taka bener jan orang nikah pakun hanya masalah. Mon hanya ma orang bini. Pak, makin senikah ya naknya. Tore areng bareng nuju dak romana Alfi. Niku ketoprak sinar family sebuah pada ceritana. Oning ke ceritana. Tahu nih. Sebuah cerita yang berjudul